ماتیزی اولی 26,000 تومان. 56,000. Дерево Матиз, Chevrolet Матиз. Подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно, а мне приятно. Chevrolet Матиз. Этим вы мотивируете меня не полезно. LS. Spark LS. Наводой обшивки дорог. براتون 92 760 23 салон میگیره. Матизи навбати. Вот еще видео. Может вам понравится. Салон میشود вагонный. خب вагонный دوستان حاضر میبینیم салон ما هست. دو электропакет стеклоподъемников. стеклоподъемников. штик-прибор. Приборы мой акция 17,245 нишан дос. Скорость механик. Так, кондиционер не его яша. Печкачаша. Печкач сколько сос. Давай салон пусть. Onu. İstemezseydi. Lambayı обшивка. Arkaya da. Enişma mı? Evet, Метаны бараками навду душ суда автовак номолдан занзен савдо кликире. Бuna Матизи навбати 68,000 2011 تومان. 2011. Скорость автомат буласи мани намуди торпеда. Намуди торпеда. شصت هزار 2011 вагонный. Acayip basneki. Mexaniski var. Çor elektropaket aşağı bana. Ha çoros var. Ha çor oynar. Elektropaket. خیلی خلاص سکون نرخو هم خیلی 45 60 68 50 هم خیلی نمودی متیس دیکن خیلی میمونه چند پول باشه من نیاز 20,000 بده گیسته همه جا بچاق دلشه دوی متیس ها بسیار نمسا و رویم لابا و رویم یا نرویم خیلی مالا این هفته نمیریم هفته دیگر خطا یا دیدم یه برایم خب مالا